Okay, so good morning, everyone. So, our topic for today is all about safe and healthy eating. Okay, so first, let me ask you this question. So, how does the choice of foods and eating habits affect your health, your growth, and well-being during adolescence? So, yun sa kuno sa kanang choices sa atong pagkaon, like for example, unsa ang everyday nato nga ginakaon. So, giunsa kuno ni pag affect sa ato ang health, the way ta mutubo, the way ta mo grow, o ang atong well-being as an adolescence. So later on, so you can already answer this question. Okay, for lesson 1, we have here the importance of healthy eating during adolescence. Unsa kuno importansya sa healthy eating during adolescence? Unsa ka importante nga mukaon ta sakto or sakto atong kinan-an during the adolescence? Okay, so this is the growth and development of males and females. Nay sometimes nato nga maguna jud og katag-as or kadako ang mga bae kaysa mga laki. Pero later on maapsa na sa mga laki. Sige, so nakabantay mo ana? Okay. So we have here adolescence. So adolescence is kamo kanang inyong stage karon. Adolescence is a stage characterized by remarkable physical growth and developmental changes. So ani ninyo mahibaw-an or kanang ma-realize bitaw nga naday kanang mga nintubo ninyo, kanang ning grow day mo, nanamoy mga Adam's apple, naosob na gamay inyong tingog, something like that. Okay? Nanamoy mga pubic hair sa inyo, mga parte, mga private parts ninyo, 'di ba? Samot nagdalaga na og nadalaga na og naulitaw. Okay, so those are the essential nutrients for adolescence. Kumingon ta mga nutrients, unsang mga nutrients nga kinahanglan sa ato ang lawas para ta mo grow o para ta mo develop. Okay, we have here protein. Okay, class, para asa din ang protein? Kay ba mo og protein? Okay. Ang protein that is vital for your growth and muscle development. Most especially para dyan siya sa ato ang muscles. Para maundan ang ato ang muscles. Ug makuha ni siya sa mga lean meat, like for example mga manok, kanang mga aba sa manok, like makuha na nato sa ato gikaon nato nga mga unod sa manok. Ayaw lang tingali apil ng kanang iyahang skin, like sa mga poultry, like apil na nagod ang mga karni, pork, meat, ayaw lang tingali ng mga tambok na jud kaayo. Fish, also sa fish, sa mga beans o mga nuts. Okay, mo na siya protein. Next, calcium and vitamin D. Di ba kung maingon tag calcium, unsa may una na tumanhaw na nga ato ang imnon? Ha? Okay, so ang milk. Very good. Ang milk jud ang naay high in calcium. Okay, this is crucial for our bone health. Okay, ang calcium is makapahelp na nato sa ato ang bone para mas mukusganta. Okay, did you follow? Okay, and vitamin D is it is found and also in mga fruits. Okay? Also the calcium sa mga dairy products, no, fortified foods. Okay, vitamin D is something like kanang sunlight exposure, 'di ba? Kanang for example, mingon sila nga kanang pwede na mapainit og buntag sa iyo kay kanang vitamins ng init sa kabuntagon kanang sayo, 'di ba? Kabantay mo kung naay baby sa inyo ha, 'di ba? Painitan na siya sa iyo sa buntag kay para makakuha sila og vitamin D. Okay, very good. Next, iron.
para asa ang iron. Okay, ang iron, important na siya sa blood health and mo prevent na siya ninyo to prevent anemia para dili mo animikon. Ang bata nga wala kayo'y iron sa lawas is something like mura og kana bitang walay dugo o walay dugo. Put out kung siya kayo tanawon kana bitang murag nang luspad. Okay, kay kanang iron para na siya sa dugo. Okay, so rich sources are mga red nga meats, atong pagkanon, mga leafy green vegetables, and of course, mga fortified cereals. Okay, now let's go to vitamin A and C. Okay, so the vitamin A and C is essential for immune function and health and skin health. So available ni nato siya makuha ni nato sa fruits and vegetables. Okay. So mana siya sa vitamin A and C. Next is the complex carbohydrates. Okay, kay bawman ta nga ang carbohydrates need na nato kaayo to provide energy. Need yun nato kayo ang carbohydrates para natay energy sa lawas. Pero malagi too much carbohydrates kay dili pud maayo. Mo man usa sa kanang source nganong matambok ang isa ka tawo, di ba? Ang rice is the best example nga naay mga carbohydrates kana mga pasta. Okay, whole grains also sa fruits and vegetables. Again, okay, dili palabian pod ang carbohydrates. Now, let's go to healthy fats. Okay, did you know nga naay mga healthy fats? Makuha na nato sa mga isda, mga nuts, ug mga vegetable oils. Okay, para asa man na siya? That fats or healthy fats is necessary for the brain development. Okay, so those are the essential nutrients for adolescents or kamo kita nga need natong i-take. Okay, next. Now let's go to body mass index. Are you familiar with this? So naana ni siya pag grade, I think grade 5 or grade 6 ninyo. Kanang gitawag og BMI. So kanang BMI, this is widely used screening tool that i-calculate ang body fat based on the individual's height, sa imuhang height, ug sa imuhang weight. So, useful indicator of overall health in adolescents, but it must be interpreted cautiously. Okay, so naani siya formula. Hatagan na mo na ako sa formula, ani. So, mag-solve ta unig ka sunod hoybes, okay? Pero, kailangan ni mong mahibawan, magtimbang kadaan sa imuhang timbang, pila imong timbang, o unsa ka katason. Okay, here are the nutrition's impact on physical and mental performance. Okay, sa kanang impact. Okay, the physical performance, nutrition is essential in enhancing the physical performance, especially kamong mga, for example, kamong estudyante, press ninyo. Okay, so samot na ang kamong mga estudyante or adolescents like you are very much eager in many sports. So mahilig mo magdagandagan, magduwa-duwa. So need jud kaayo ang nutrition sa atong lawas. Okay, so the body requires a balanced intake of nutrition to function optimally, particularly when it comes to physical exertion. Okay, while sa atong mental and cognitive performance, the impact of nutrition on mental and cognitive performance is profound and it's very important. Especially those adolescents, kamong mga adolescents are still using your brain and developing pag yun, samot na nag-eskwela pa mo. Certain nutrients have been shown to boost or para pa-boost sa inyong cognitive functions and overall brain health. Okay, here are the potential nutrition uses in adolescents. Common nutritional deficiency. Okay, to kung wala kay iron, ang imong makuha is you will going to mahimo kang anemic na kay iron deficiency anemia.
kung calcium po, so naa kay calcium deficiency. So marag gabukunon ka og bukog. Next is the vitamin D deficiency. So unsa may mga unhealthy eating habits sa to ani? Number one is dili gyud maayo ang mag-skipping of meals or skipping of meals, no? So bawal ka nga dili ka mukaon ng breakfast kay the breakfast is the most important meal in a day. Okay, so mukaon jud kag paniud to para na mo'y mga energy, and bahala na lang og inig ka gabi gamay imong kanon since magkuan raman ka matulog raman ka ana. And next is excessive junk food consumption. Kanang kusog kaayo mo kaon og junk foods. Bantayin na ninyo. Next is kaning mga fad diets. Okay, here are the strategies on how to prevent those mga issues or problems. Of course, you will going to have your regular meal. Okay, eat regularly. Okay, next is you are going to have a balanced diet. And next is you will limit the processed food. Okay, what are the examples of the processed foods man? Okay, so we have here mga hot dogs, mga yana, mga ham, mga dilata, anything nga naka-process, mga instant noodles kana. Next is you're going to have education. Okay, educating adolescents about the importance of nutrition and how to make healthy food choices is the key. So kung kahibaw ta mo educate sa atong kagalingon or mo educate sa ato ang gipangkaon, so ma-prevent na nato. Next is family meals. Family meals is very important. Kaya nga naman, it can be an opportunity to model healthy eating behaviors. Mas nindot man good kung kita sa ka family magdungan jumutanan og pangaon kay kanang bitaw mabantayan nato nga gikaon ni mama kay kuan yana gulay sumawat sad ko, no? Pero if kamong klase mo sa family nga mahilig jud mo mga fast food, so murag ikaw mingon nga magulay pud ta pa, magulay pud ta. Like that. Next is consultation and healthcare providers. Okay, of course, if natatay gipangbati nga sa atong kalawasan, we really have to have check-ups and identify and address nutritional deficiencies or even your eating disorders. Okay, those are the teen girls eating in school, no? So, eating ice cream. So, I know nga makarelate mo, ani. Alright.